Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum. Kwezi paranyi watangazaji rijeri hadithi mbavida sinanyi wakananga sina wakati mwinjira ngulo siku rasulihunu karja shindara unana mahadisi ya tuda sinanyi siwananyanyi wa mabeja ni daula hatu na mzazi mzairu nafikirukana handani ndo tosa wanama wa shuani ikao usiku wa juzi umunda jana soto SG na mshangu zakia wafanya hazi kao ya kipanda mwana waka la sarman kodo ya wana wa Komori la sarman kodo ya wana wa Komori ni kodo ikao wanadamu kwa tawairenge warende ya bavu warende ya miji waitoa evaluere ya kodo inu ikao hata wanadamu pia kwa tushinda wailewe kuduri wana wa nafikiri rikamparanyi watangazaji jira hadisi wazima ukana nganyinya fumvuku warumbanariwa nao ikao kartu Paris yede maana ikao ritungua nusu ya hanyu ikao ngarwa juao hili warongo tia hatu aukara nyirasi entimio hatu sonti anakirukana nyi watangazaji wa he dunia kamili nyimba wa ikao harumwa dunia nganyazinku ajoita hasisi katuma biani mrumbise kaka mtsonda mrumbise akaindo kodo ya tusonti shakara tsamfanya hazi ya hadi heli ya lavi ukana anifikirukana harumwedu na kamili mtangazaji ngane 5e force wala 4e force yanti heli kaunga mjoshinda mshanjize nongozi bira rumenti ekanga mfanyo hazi heli ya lavi yode mana leora tsungua jiradi sida sinani rimwelezeni ezihazirafanya uka anifikirukana rangudo juma ikaorisi moroni mmono heli majeshi warata kenositi wangu ikao risihi na bunduki sharitosi hari yambe ezimunda wentia hatu siwana ikaori la Faransa karjavira maore haura vira mara hamisiruni sharidungwa mvio ribiri umangoni kao itoifa ya hatu ikayabo ione mikobarabali ya karjabala arm karjabala rojerwe msharija rilile wazima rifikiri yenti hatu wazima yonde shariwe habana karjaja rijeri rifanye kudeta wakasitwa rofanya kudeta ono yakadufanya kudeta ngujijua karangudo siku yazi ufanya kudeta armenti inu kwa watufanya kudeta sha sisi rielewa arme mangara rakaya ukana ifori jeri elezani hawasi heni mdu yarigidha mana ya ni watangazaji mabeza kweli zijura mwenti hatu haukananga nifikirukana mitidamiwa miche nilaubawa shaha sonti karuna utabifu la mwenti hatu na ekari munu ni armwa ze konferansi au armwa ze emabunjiliyo ndani ya wandu ikawa warengeti hatu mateka ngarifikiro hama enti hatu armenti ya ngarifikiruka enti hatu ngio normali ono emasuala mpoziyo ngarifikiruka na hama tout va bien ça fait sisi karjaja rimnikeni conseil occasion rumnikani conseil sharijar hadisi wazima heni mndu ya renge responsabilité ya heni mndu yaone embavia joshinda yatsange harimenti ya hatu haukana rasiranyi enti inu ino hatu songs yonde ya handani ya bila nifikirukana rangude juma ras ya moroni rika haruma hazi zilo zinji kao anifikiri tsolisha mwana magashi ukagabo bano timisha juzi ukarafanya strategy kao wanadamu kwa chakaelewa strategy kao garwana nkodo da sina wandu kao nkodo inu chukaiganya de c'est le plus intelligent e ko strategy yo ngasina strategy zinji ukana ngasiwenji lobano karto jujo sonti kutoka mala kuzima tisha mwana magashi juzi ukangabo nusu ya bambi ya hatu amboka na semoroni hende hundukana wandu kwa jaja ajuzi sama suala ibanu mabeja walala no mabeja kwa jalala sabanu garona nkodo inu no preparewa ono alors tiwono ha maufikiri kabanu bandri la abantu no karjala mwana magashi kasarumwe nkodo ngarjipangao shekabala juzi ramba kana namsihe kujariona ana damu watsabusao ono ngarjodwani hainusi kwa mafama ngatusikwa jolemewa kwa jori wona semoroni ono yo strategie inakanza nwashure parce que tiwono babi haruma mpango wa ufanya wazamba ono nakanzani ambio wangu ikao kwa jaelewa
ze hazirifanya au kama msingarifanya au hazi au kangari aminio kana kodo yin garjo higanya au kari wono kwa komora sa wale meo 90% na nyuma journaliste nganya 90% ikao nganya utabi furu wona usonzi ono sha ya bakindi ya bakindo kana mkomori kajaparo wana kajaparo soma hili ya urenga uhuru wa hatundu urenge komsa so labo binguni usihi rin kwa uhuru watina ukana riwania armazenti sisirilio gawandu hafa sababu ndo uhuru yende maana ikao wana hentiyo wajo hufa sababu enti yao ichoronga mateka hamadele enti yao choronga mateka shamana yatusoma heli ya urenga uhuru kana ushinda ya soma heli ya uwanilia yende maana leo ngaronao ngartabi hao shanga miswiri harma hazirifanyao umahala rifanyao zeturne pia karjaka udwani ka ihambu garjo hundama mijat mizimira rabaha walopre warangari haruma kumbaini heli joint ya hatu heli akanti nori wono juzi SG yarongoa telmari garla helendero ngata bangilo gendarmerie shabu nyima journaliste kamtuzisa kabana SG harende davenda fanya bunjilo shwani katina dro mwana mkomori ya hamba ukana katida korone na dictature lobanu abo akos de sangu le garla ya uyeye gondo halgungo hata le garla lendelengwa lendelu tola ze pinanzi manzi mata ya tonga problem ono yende mana ratsanganya leo rihadisi wazima haini mwanyasi kao ngevanu yasane mwelezeni ombandra nzorende nonganifikirukana nyondo ndobani majournalist ndobani ni majournalist wenjika onganya zankiliza hanyu ngamjo shinda mpweze maswala mjoka hanza na risane wafikia na asante. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد watukufu wa Komor ikao ngamrangalia wabasa na wajurangalia baada ngarmreoni salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama dinamna zahamba limanama ngafikirika ma mkontiunu unungo na sababu le sababu dentia hatu wananyasi wa mabedu waja afikirika l'année le 20 août quand tu te trompes amali namna zambishiha wabiri zenzia za ladhim waja Komor waja wataha zenzia za ladhim ili wajitekeleze wajitamke harumazi la taabu ikao wazieshio arumenti ya hatu waharaziziwa emotifu do kaya basi haruma wale basi haruma rongo fulani ta fulani kama ujua mjie aruma namna ya jitamka manifestation pacifique yabo sirkanti hujuzi sa masuala menji holiho ngaruo nao ya ukaya wala madhamana ikao do warazia ritijitamke ritambe ukari rorilo ngarukuzao ritambe ngarutunikiwa mabanguzi alo armazi roho hatu ritambe ebiashara ngyo ali ritambe ya ukaya wana wa ulo wao hifa kabla ya uviole wa ulo wadzihwa ritambe ukahena usiku hasha ngartungwa ngwa ukaya ngabo yatsinzwa mahala fulani ritambe ya ukaya ngabo wanru wajitao marambo we hifa sababu hizo tamu ritambe ukaharmaze kumwariyo hena usiku ngarhimili wao remelwara kume na rashirini ritambe ukati dena mnainu ritambe umaranya wa Komori walemewa na hizo zonti pia wowo ngwajinikao zenzia za uonana haukansi heno mruo waikaza shamwenda umjumao abo masuala ikawa hena Mkomori mwenzanki leo juzisa imana hindrini ikarba nzarambe politiki baishe sisi wandu wa politiki abongarele waukanga wandu wanzu wazilo watihunde namna ujitamka na wandu wanzao wahunde namna ya ujitamka na bano kweli watukufu wanajasi wameja wanua kamanga wako manifeste pacifiquement shanga wote na wakaurwa janaza ngabo wakaudea ngabo wakaza banderole wananyasi wajahunu izo sidizo wakaanza wafanya shawa demande nuktwa
nukta 4 bahi wademande kagaranza justice ya ho andikao wafungwa wademande kagaranza justice ya andikao waulawa wafu kartujue wafu za bari nanga wanruao ngabwa ulawa hautsinzo ngabwa ulawa ha armu ngabwa ulawa ha haina sorti yote pia shawanruao waulawa za bari batoka justice wananyasi wanu wajawarangari rambe ukaranza daula haki na mingam amin hato wanruao lene daula leo ngwakubaliyo kaibide komori kena daula haki wananyasi wana banganzo egalite haina namna egalite wananyasi wana mbauka nganzao ye ezinrikao do evi quotidienne shaike sawa wanru wahena ujoka shida ya hulemba hendu sha omwa rekama skini rekata jiri sha akesuri kangu shida ya lemba hendu mtu amini ukailokosa la ukaya leo wananyasi wanu wazilo watambeze rongo hizo madama ya ukaya leo idawla rloniyo ngole mabunjilio ikawa ndo wayafanyao ngamjolenga example nzima ngamjosheleo hamaila ndi awal muharram idawla wakaufanya bunjilio ikawa wamfikirika li dépasse en 500 personnes resolma wakati ministre Saidi ya uzisiwa haba ukaya walanga rjula nao shamjumnika example yemi mika ngabne shughuli ya hangu ikawa yonga mtoa invitation tinikauwa ni mjuao yengu elewa ukangu juao 500 personnes wala liko mijini hatu shasi sir la likawa nzano watu amwaze shughuli kartuwa jua aniyoti deli jawabu la ukaya sisi ngarjula nao shanyinyi mkamtujulana hata sisi yani bado ribirao no wando dumala sinao ngarjula nao share leo kaino namna ya ukawa nwazilo na bana atwari kwezi watukufu duka wandu wanwa kama ngakofe to wamba na mje bendensi ya hanyu na mje mfanye manifestation kasina problem na mtoja mwambe hizo manzo mwambe ngarjo kawa komori waishia wajoishia wajokeza hatundeza kweli wajodunga warenti zendrabu shawafanya abado siku mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume sallallahu alaihi wasallam harmwe Makka ngarjo sonti pia ya ukaya waka sadiqul amin haina rongo ikawa mwanzo zenongo zikezezo kweli au mtenda usisa mtume Muhammad baho siku ya jaya yani kwa utume vaka jabal vaka mlima alafu heni samrahiyar mlima umo ya paro wa Makka onsi pia ohenda au kaukasiruka bonga za jiri baho wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ya jadi kwa utume haheya rumale mlima huo ashemeza wa Makka alafu hajawambia ukaya ekati mwamjani ukabowa Makka ya ukaudingoni mwa mlima uno ngabo jeshi ikaule jeshi hilo ngalanzao lijeli muweni atusadikuna ni emjo msadikisha mjambe hizo kweli miongoni mwa Abu Jahl hawambia kama jarabna alayka kadbun qat karjaparo hishana mbanrabo wala karjaparo hishana mbanro ngito kawlet solo kawmru wa kweli shawakati hawambia ka ala rasulullah mimtume naruma njeni namwambia ukweli nimbazauze ni harmazen rabo nimtia naruma ukweli bahi Abu Jahl wala ndia ya jumba taballak ali hadha jama'atana asineze rongo jawar hansi wanaanza urambia udama kama mtume na valade derma bala habaye wa kweli na rambia za kweli nsomrambia za kweli ba mtushiliani ndio bana bakausia sababu nuzuli ya tabbat yada abi lahab wa tab hizo watukufu wandu wanaokafikiri bukaya beseka wananyasi waja wambeza kweli kwa nahu shilwa waja wambaweza kweli warudi wanja harara haini mala ranjia watungupa majeshi na walimu warenge mwafunge wanusi singa sina misenga uswanju masina mifungo miraru kabati mungu ya lo hao haukaini mala ranjia kartuwa ira roha na wajao majeshi waridungu awe madama sultan ndio hamba ukaya majournalisti wafanyezi hazi zao tukaka mtu fanyezi hazi zahani shado kaze ngoma dazinu zidohambwa ukainga rudungwa usabari kukarsina armu karsina hata sindanu karsiniyo shado kanga njao mjini rahabeza kweli amina wanama wa mjinishwa ni ikawa mfikirika wandi yaparo wandu wa ukayasi singa sarmale jamvi ikawa engetila ukawa manama njejo mfumba tijo kama bana mtukuzo wako manama Shabani hano soka hata sisi wale jamvi kampasa ukamdonjio mijini ngarjonji ya watu na wanjie sizamba juzi shomoni sabana watoja hume pande unu rimo pande unu
Shaizo razingara singa sisirukaya. Woga da waona mapesa, waona na magari, waona hezemwa yezo tipia. Wajodunga sasweru wa hei. Ataheni mahala jokanza wele. Shasi singa wajodunga zetaraja, shanga siswiri ngaduka ngarjo waswiri. Haukai haki, yo udunga taraja, ihea hanzima hata iwaswiri. Basi no kayu ilemewa. Shawo wajula wajula wardiwa sihema badamio mwukangwa jwa ukangwa harumandrabu. Doka weza wakanzara waswiri mwabieni kwa watukufu. Rijo hanza kwezi owakomori waelewe. Waelewe essence ya zenzie kaudo radunga. Karja dunga rambe azali ya nalawa. Kartu wana komba na azali. Ngaro wana komba na sistemu ikawongiyo bi harwensi inu. Abunga ramba ukaya. Na singar hansu tarehi babi ya ukaya. Leole 18 Septembre. Ya ukaya komba ya inu kena ujouzi ya ikaba jazali wasaya. Ya bwe joro hawoi. Ikawoi hatoroha. Bajahamanda esi soro dirifanya zinu hizo. Abunga ritamaniyo. Wala wambao ngarendao. No wambao. Ritsobaki haruma umeya. No wanangwa somao. Ngariza yao, ngarilelao, ngaritahao wanangwa somi. Haizo hautimizi. Mananyasi procureur haonesa ukaya wanino association ya malfaiteur. Sikiti hasi wahanjume. Ya ukaya leo Komori. Waona sharia. Shaukaya leo mwashindo wa identifie ze association zilonjema zilo association mbi raha na Faransa. Bonga sina president na bunge na mahamine kaja hukumlwa abukarna unikare leso haruma sharia ya ukashaunika wandu wako liondo wanrabu singaru juao kayo association ya jipanga ya jihansi ilona mipaka ni sharia shaladhimu ikawa shi amini ilonoa no Faransa wajahunu wajawade ile holiho wako mori wajawade ile wako mori. Haizo wanasi procureur kana ujarambi ukabaninu jao banwana no kaongona no batina hata e profito kawa yon amjoka mrafanya dro ibidika ngombo ndonga rudaka na preuve ikawa kasjoka tusha rujujwa sisi tushe katsazinu amina preuve tsazinu kwa kwa ndo wanafanya jao shoma la ribira kwa parole parsa na sindano wala marongo tukawa yon. Donc makalima mada yayo yona dina pour nous ngarjamba ukaya c'est la stupidité intellectuelle. Hani wanrikao ngwafikirio namna ikao tinde namna wabidia hizo wasoma hizo wafikiria hizo different. Haizo watukufu arjoptimizi na msahani ni wakomori haswa ndo warani ikao ngongonze waelewe kai bwana yinu ti bwana ya mabeja keni bwana yako wakomori wonsipia ritsanganyihe hafikira hamvu hamali realizani ya ukaya mimi ikasi baki hamiche daoni hangu ejirani katuhula na minga mlo enswabili ngujoni vunjo mlango enswabili ngujoni hibia bali ngujofanya nziro raha na hapo hamande zijirio haizo ngari mparawoni ritsanganyihe harume mijonti pia le komori kamil rambe ukati dena mnainu entia hatu ile temps ya ukaya entia hatu ribone. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum. Nise mtina zingi za kwamba za husu ya bwana yinu hokainu bwana ikawo ijaha mavuna na mavuna yokiria kamema mavuna yokiria kamai basi anu de bwana ya jahe mavuna mai ya hundao shaye mabeja ne daula haki we positivize ya ukawa Komori wadisa urenga ibra ndogo ikawa karja ko zifikiri karja kauli ndo kaya mkomori yeheli levingu laule laiti inu ngabajuka notion ya patriotisme ijuparo he aboju na hema ondori ya unaobanu wana wa Komori wandi warundumha wandiso heza notion ya patriotisme namnaje yeheli wandu wanu rilona mahamengo mine na miranda ruhenda mfukari warilela ikauni kwa bombo mruto dazabe shanga wena banguzili uho zao yeka mjini yeka haruma bavu ngabo posto basi wale hata shevi ya shohanyu shirengo mateka na balango tabiho na balango ngo ufo
umfanone juzi dekrezi nji zitolwa basi ngamrande homage umji wa mkazi waonesa ukaya tendo ukaya uja na dekre hunu mkaziziti wandu wamboka karitu tambiha bari ngabo mrulo mbahindu yezi huimengo mfukari watu lamba hindu gari rande homage umji wa kombani babende minister na uwa juha wamba ukayatile hali inu ko ya johamba ihambu ingi onda la mavuna raka uyalinda ya ukaye kamlungu lo mahindu balaka ijake majirani ngwalao nana mwana nyasi yafanya direct ikoni yakawonesa ya ukaye kamru hede bahanu mbunado fikiru yo wenji nana mwana nyasi wa ikoni waonesa ukaya tindeze dekrezi lo hunu tindezi jutongeza ni oprime ye komori ke karamba izijirio yenge vanu wakomori wadisoelewa bahata bahea kalima la shikomori lamba ukaya yeshatada banki linde mizungu ya haho yenge wakomori wasawelewa zilambwa nara kauziwania ipatriotisme notion ya patriotisme na intérêt général na mreti le vingu haukaza kifu wanude mabeja waja wengari ya mzazi mwenze rumbi nani daula haki waloba shainu timbana ya usiku zima inu timbana ya mru mzima ngamwona uze surazi lobanu jokiri kema uruka mziwono rikari andisa nangarwa beshila marahaba ngwajile kewa waswilinro wanurandi semba na inu sinao yoti siri ngabu wasawarejeo makazini na mdudu wavumbu abantu ndio mwana mshwatu bishara nani mwana nyasi swabahu nani mwana nyasi mwana mshwa hatu sania ikawa ndo mwaono ikoni mwaono mala wingira ka abaha warejei shawarejei wararua jawane nano wane waloba nutena kwa jure jei baje sita nana siri loba nugajukiri kosa moronia bonde kwantilo la joli shabo toju hakambi mrajine hun mrati jombo kai sabu ema bejo waja heni mkomori utabiho yebeja bangani amino ka hata imajeshi wo mabeja chantu ja mabeja aje kokangwa tabi hao nangwa tabi ho hanasi shawamba arula ndo mhono wa hedaula ingetu kwanza ni mambieni inyi watangazaji ukaya emabeja ni daula haki ni mzazi mwenza irumbi ngwagoshelea marahaba heni mru uwanwemba na hahe bainu tiatu so wasiche wa alaikumus salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gambisho marahaba ile bavula hatu la hambu hususwa donjini wa zahaju mwambio kaya wala tiwandu ikao wajodo jawe kansi wefaria hamadu wandu ikao ngwaona nzaya hata ngwadungonya mauhonsi ndo ili watoba wamba msi wa lebese zahaju ulamji wa demokrasi zahaju ulamji wa liberte zahaju ulati mji wa udohohora nishelezi zembabi wa wanama ikao ngwambuka ya komori kabati violence msuamba mungu kazi wa hunre maudu hauye ushao haukaya izo za hunra ye mwana hatu faina kabati mzaze mwenye husaya ya juhamba kazi la njema
ngabo wanama ikawo ngombo kafaina besebala mzaza hahi hajibiwa kena ukiri mzaze mwenye huzaya ukaya unendu Muhammad zila kakahimia zidai ngamfikiri ukaya wana wanje shikawo wa ulwawa urso ujua heli wa hafa hata lewe mahakama hao ya tuvungulwa ukaya ndu Muhammad zonjo jibiwe mwana mahanguzi mhunde kena ukiri sisi wasaya karna ukiri ukaye kumoria hatu yinu ije irengwa itofanyiwa hama banu yinu nti ya mafiti ngari rohao ngarona weze ntizilo bonze yenamna ikawo ngazi yeshimu kena ukiri leo ukahenu sikuhusha mndungu joka mwade atolo juha yebalwa yo ruhano bonze amtujwa bajuze mwanashi wangu akauzaya amtujwa doto eze example za hangu mwana wangu akauzaya na bunga mwandu waketurumezi nukoti ukayensinge dawo ndro ngamina usikitifu hadisi mwana wangu akauza juzi hoba hamia zali ya halali yao hata botasi akabochaka bantu bolani si haki bwa kumuri gabnoni so haya nyandu ngabukaya yensinge dawo ye mwana yazalo hosikio halazi harma ikombe ngamina teze proof tizi filme ngizo banu ngizo na ushahidi bahu wana maika ngombo kayensinge dawo usoni ala halangwa utabirini ngwa uhule halisi na mkerali bazuhurisa ngazidudu sawa muhime mwane haki ya hanyu haka haini mruge na droit ya kudai ye haki ya mwana mkomori niambie wananya wajumba hangu na wababa hangu walo mjini za haju ukaize lungu wafanya ziwajisa nana nwaline banga wajukanda delegation hiho ndo wabio kaya wafanya naye kwa ajafanya naye amwabilikana timremeani kosi msikiri mja mshangaziwa msiwone wababa hata wajaiho ka delegation ya hambu hauyangazija ukangwa joma beni kamfanya naye mreje dingoni hata mreje dingoni msishangae bekale mja mfuhe haki ya hanu ngamjuke dambegoni nabe ukayasiwa saya karna kaushangaziwa haukai karifungwa he haki ya hatu sikatina hata tabu ngamjona haya ikale uti urengwa tijatifungwa baba la tihibi amjona haya ikatifanya rongo itenda shatula vino tifungwa shekadi haki ya he mwana mkomori hauye haki ya mwana hangu Mariama mtiradhi sina uparu pardone ikema hakama ya komori kaja change ikeye komori keja twice nzaya zilu harmo yensinu ikakaba just hundra solution ya ukaya mrunge mwadi yangali wa harmensi ya hatu inu tina uparozia yabo na mtoloji prepare mje mnirenge mwadi mwanifunge haukaya tina uparozia haukaya henu sikorsodo jware balo ndongonze ukarga ndo raswanyeo yensi ya komori ezama zahali wakausaidia hogonze zija jeleo ukaya garsungodo heni panika miono haya ukaya nusikomsodo saidiwa bahiti na huzia mpaka rundu daula ya haki hawo wandu wanu washanje ye sistemu inu wale uhadisa ukangarambu wao wandu wao wazima waendesa wentini rundu kainu kabila nzima na ujamaa gusungo tulabanu halibewa bala hatulwa bala habewa bala raidi ze sistemu izo zijabadili karna huzia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesi organizwa tukufu wae komoro la luhon dani la lugonze. Mimi kalmangu ni rengao bano tkanzani be message na mi tijomba ni mjeshida parse message hiyo ya itsambaze hakuva yenie haina mndu kashindia yone. Message doka baada wananyasi mabeja wajihudumu na ukawajibanu hamadi namna kao waambilwa waje do yakautangesa waje shawari para warabia ukangwa jawanu si wandu wa daula haki ana mzeze mzairungu kabla ya waraho jaka wajasha ruuzisa makalma menji na fikra zinji kabla raho jaka waja ijutso ngesara kompanyi bazima dasinao riwambia isharkanti banu riwambia izorlo nizo riwambia izorfanyao basi warikubalia urifanga mahadisi dasinao rihundu fikra nzima yebaina hatu dasinao na de fikra ya ukari hime rijusemi hono ridai ze haki za mkomor watina uka lelo roni sandrabo uka sisi wandu wa daula haki rihundu wo wandu wa haki wakauja wangari daula ya haki yuede manara kompanyi bazima dasinao
nando ukar kubaliana rjende mwendo mzima nando mwendo wa udaizi haki za mwanamkomori kabati za udamsamri kabati za uminyagari kabati za ufuo za uminya nyumba au kaizo dezo rulonizo ramboka sihindu za nzoze njeziwa ebenge haina mzima ujoka hapreparewa ni daula ya ukayende ya menye nyumba hau ya uwe mndu hau yende ya damsemri nziani ije ambao de mabeja uwandu waori hadisi da sina wone shakatsongesa ruanike rukusa hata wajira zenongo hizo kwa sini hizo wala kwa sina fikra hazo ikandu Muhammad hizo ziparhaniha na amini bwa Komoro ukanga sina mahamira ru ya kamili rangwembwa na nuri jusa azalito karimto hale ukanga soma lahu ni da sina gasome siri ni da sina gasarma kwa sida da sina haina namna pia jokar shidiri mfanyilia rifanya no azalia rohe ramba ya badilishe kaka tushiro badilisha na tusongono ya rohe sharamba ya badilishe yabo ilo lo suala lolilo mndate da minyumba wanruiho hauwa mruiho hauweda hada musamiriho ijamba kaode mabeja hao nyamba daula haki benge dizo mjoka mziono rangu kabla hauma mahamira ya kamili kadredo shido ka kariburiza bwenziani kadredo shindo ka kariparisa wariua ono religion nziani na singa sida sina omijini ya ukakaribia shakar tutsa au kae manara hunda furswa rahimaba nuri sambao dubo yakanga redo ozo ngaziriko zao yabe karudo tsari zifanya yabo kabati rusa kabati mwemo ra jujare hime ebenge amrejei arumesu ala mwana madini yatekeleza banu nando upande wa husema mahakama upande wa husema mahakama banu manzani wa mzungu mwanzani wa Islamu mwanzani wa kafiri mwanzani wa mlevi procureur ya Jabanova hakajajujua yambe namna ekati liyo ya Iranti na medabdu emdio za medabdu ka mwambiani ka ngabo bada meli wa Jabanu na bunduki hawa no madani wanjia wafanya wafanya haina wakati ngukreye ambaka bala tiono bunjilio fulani la fanyo ndolo na bunduki wanjode wafume yabo ifo ya jembe zerabo ikaodo wala kanizo ya kauzanga ebenge haizo zote pia umwimo hatu mbana hatu ngari wanumba na ya uka ezenrabo ambao na studio henda zekauka ze wareje wo kaodo wazifanya shazi tiripase sisi ya ukasi de razifanya wananyasi mabeja wajabanu hauka wala waharumantia sharia wajabalia sharia sho jabanu doje wajo warumia muono kata makro harmapi hiyo shaba jamaa makro harmapi ambakala kumsidise wala hakana haki afanyize rugozila akavo sifanya ndongo ikao yeye isotidi zora hadisi la minae yabangi lazimu njirefere nrejei yazali harmapi kajare mapi nungufumo nguo nguro hito haminye mahakama no bora yabaki ana fidia ngazila wao zauka yarehitwa yatsinze no bora yatila harumwe zinu ebenge tikaanza nilase message hiyo nitekeleze ya ukazenrabo zambao na serikali ana zenrabo ziprepare wao jerikaziwa si wandu wa daula haki na mzazi mwenza irumbi ne mabeja zenrabo hizo ngarizilaniu izo tiza hatu esha hatu ngajoso pareni kamna urizia hukakarso pareni bagenga mjotimizi haudori huwa shoso pareni ngajoso pareni rambeti haki zipangishi yao shao ndogo za uminyando izo tiza hatu kajari lazimu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaikum. Alim Gash, RTMC Mbin. Kabla ya kuzisali suala tukaanzamna na ndogo mtiti ni mwambi bana ukaya banu sima journalist donc garifanya we has yeka yesirkali quelque soit hinamna waliyo wema wayi waripara ngarjohe yodi hazi haki mabeja opposition sujandu hindi waripara ngarjohe donc sijo hanzari towe hiyo kanga mambao za ndogo za hani ani mdo sana mwebanza wambabye ma journalisti tikabo ngamwa parao wajiwa msuteneni par exemple mwati arma problemu haumwati hawala wa serikali wa wapara wa sutene wa wati harma problème manaka haini kwa tawajukaya toujours abo yo problème donc avant kwanza souligner
na hilo titi masuala hango mina masuala maili bahe zabarindi ni imabeja wala manga waje wadai ze haki namna walio violence namna ze ndongozonti pia. Pourquoi wa choisisse ye sensibilisation et mobilisation ya he population watu henda wa hadisi ndawe ni maconcerna wa hizo ndongo hizo ye justice hautiginda huba tinda hubi shawa wa choisisse ukange bidio watubeho pareni direct de swali la mwana le swali la bili Tanzania jue mabeja surtout est-ce que randido wakati mwalisaze mouvement zahani ngam santeo ya uke population ngo ndani ngo msutenoni physiquement parce que mtuhamba la kanga sinda nyinga ali physiquement ngam amini uke population ngo msutenoni physique. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. watukufu Komoro wa maswamane majournaliste jumla ikao ngajibanu olio lizabishiha wana wakofanya za intervention banonti pia andaninga mtoso wa Komoro wakomorikao si wanza hakuyu wakomorikao ngar aminio kaya e bwana yinu hamade hililabse suala wahisa waielewa sababu ya ukaya Asmani Azali hakafanya system ya utongeza imkomori ekeka judisa hakafanya system ya utongeza imkomori ikeka lamuha akafanya system ya utia mkomori harmahiza akafanya system ya utia mkomori harmauhara idhanu mlao hatu la ya ujabanu urajisa kabisa mwana magashi ya mkomori hisara mbuwa ukaya ilazimu la uhara ilazimu rijube ilazimu kubaliane rende mwendo mzima hema sulaha hensi ya hatu hawaikao garujuao kanga sarma tambu garujuao kaya ngari rengao tambu sinji na risk sinji holi honde nsi ya hatu abange umju hatu bang kartuhamba ukaya wakabanu kwa chaka ufanya zihazi zaladhimu shangar kubalio ukaya umju hatu banu ulamu wa population ujusa hakuyu wa Komoro warambuwa ukaya ilazimu wakebati manasi warepole ili emasulaha ya nchi inu ya parhani mwana magashi. Suala la pili afikiri usamba ndo yabo population physique ukaya selon ya he sensibilisation ikaunga nifanya haruma emabavu ne miji ikaunga mjokaya amrado homage wanama watende banu wana masobahudin wana mshangu bishara ne mwana mshwangu sania ikao mjwao banu itia sura yanku itia nurunku waselmwa Komoro itongeza wa Komoro wansipia warambua iso ikao ndo salazimu au yengayo ikao ni alazimu ipulwa ne mwana mkomori mleo abo mchibule suala lao hauraji na beukaya wa Komoro awe population holi hondo mijini rinji yao holi honde zazi za tende zwana wanruwao numbaba hanu rajara rengia banu rendele yao ngat amini ukaya wa Komoro warambua naonga upre ino wakati wa juparwa warudi wareje warapole hata rasulu mbaba ni kaundo ranzorende afikira mame sisi jibu masuala hao hali kaundo wajibu afikira makati lewando ze question donc il y a une population d'assis physiquement quelqu'un qui a une naissance le mot physique donc mimi amjaba ukaya effectivement karna ba 100% parce que hamani namna ko morialelo kaijalelo namna yojitaha surtout maraya shawalelo namna ya unikiwa njuni kwa example ya ukaya leo ndunguno mewa harma postu fulani ikao yo haki yahe parce que mwana yasoma yanomewa
sheada ya kikomori dukaya mjuhare ngomji nduhajuha mjili ya wandu na maendeni ukabala adoraboshe marhaba ndongo kao iyo haki yahe. Donc iyo ni namna ralelwa ate shahatu kartu sante kabala shila shahatu ikao ngashi revene andro. Donc wakomori waelewa pia en principe waelewa shawarudi watilo uhara harumomwelewa huo yenzi fanye system ya ukawarudi wati ya uhara uka même si mwelewa kwamba ndaona arimrende naona hii sha kamtio ani mtijuhe madaiza hani. Donc wawati anzaya na abo ngabo expression assurance amba uka pour dominer un pays il faut la femme ndwati wati lwanzaya. Donc maintenant ngoga mpreundi kwa rashihwi no utefiti na ola ya ile wakabano zinzazi nuka zina azjoro ankadonzima shebidi ni tume kanja kura leo she mwanangu yaja kure mau. Donc gawe kayo gawe kategori tena ya ukaya leo waelewa maka on parle opposé en opposition fasira bongo yengo azali shakwa tuele wa ukaya ekawo wengo oppose abongo opposé zendi kama ngasifanyishi hao. Donc effectivement ngabantu waelewa ukaya ikaya ngamadaruma manifestation ana mwende ni ma opposition na mwende hawini daula haki na mwende shakwa tuele ukabala ulando mkate wa hea au ilande nsole ya hea ulande lebawala hea ilonde litongezao ramangari manifesteo yeye mkubali ya ukaya kana shida ule bawa kilo ya bawa majan mara shawa katira ukana ra manifeste ngabo kategorika onesa ukabon écoutez na mbule daula haki na jao sha en général wakomoringwa ile wonti pia kwa nguko za watabi hao ngo harma problem. Donc il y a des parties ya question ya sensibilisation hautimizi hivyo. Oui, effectivement population wakubali pia je dirais même 99% ya ukaya wakubali ukaibidi so pareni cha watu wana uhara na hiyo de haziri fanyao ilo harau avec wananyasi wa mabeje ilo harau rohe ili congruence ya hatu harumaye patriotisme ne civisme. Donc question ya pourquoi de justice pourquoi mabeja wa hajara tuenda des madama na concernant oui vanu ngebidio bon écoutez vanu ngamo ngikao ngebidio zambula na kwezi watukufu ensino kamjala faransa mahaja dasina ningani vanu besiza mbamo elewe sans inroaji ya ukabala ngaramfosewe ma journaliste ukakamtufanya ja effectivement sha na mkubali tena kaya hizo hazizani d'ailleurs ya ukanga botarehi ya hansu ya 40 bano avant no bejahuja shabaka daula haki na mzamwa yenza Nairobi ngabona association ikao yo mouvement de femmes na wapika udaili yao wana ikao ngwaula wao ngamonao ze plainte wa tiao mwaza justice ngo wafanya hazi pandamana ikao wadungwe sharia. Maintenant ngabidire leo na tena kaya badi ho kaya leo ri juhera meukati de namna inu iyo sanu yonge rejeo andro yo droit constitutionnel yo ti article yo ngorme constitution ya daula hata inu nambao sinasubutina be andrabo ntijomba yo siasa ba unwe na ndo mrambe tsomba siasa shanga wanzo nambe hata inu yafanya juzi badi yongio yabo humanifeste yongio yabo mimi amjo manifeste hamiche handrongo kao tisanteka yanga mna lokali wangu zerongo zinu ntuzi amini ni dubeni manifeste shayoti zilo. Donc avanzo nambe ekaizo zipari hani hao jemlifu arma 5 ya kamili ya ukaya mdukati naze drozo manifeste ndo mahakama sharia kastu hukumu ya viole ngutolwa ya ba ukati dena mna inu ngufungwa mtuelewa kwezi manama ngazorera mberameno kabukaire rumie dro ya hatu parce que sharia manukatu viole sharia. Donc yabo ngarumia ye dro ya hatu ranikiwa ne sharia ne constitution ya Komori ya ukari ji manifeste. Donc kartuone mrabidira mmone parce que on rambanga ba démocratie. Donc na hapo kama démocratie c'est le peuple qui règne. Donc il demande à la population walisaidia hapo kartujua tujendera one lobi arumaye question yao hiyo avant fikiri kama besi shiditi kwa arumaye. Assalamu alaikum. Amina masuala maili bosamjo bila haraka. Varoha wandu wanurambao mabecha wavikurulova Faransa wajua sensibilizwa Komori waelewe tafsiri ya haki yao madini wazana. Muda mshashi wafungwa wakati mshashi tena wafungulwa zile razisha shi waewa. Nganyebe nyino ambua kanza mbrina nudi za barhindu. Ibabada hufungwa hula
wanusu inchi zile kuna so baadhi ya wangu watsidise au na mwendezani msijafia huna mrambele swale hakadwa bili usiku ya Jumaila makanza mfano mkonsi harmwe stade ajao ya tourne namna ila wandu waduku bareni wandu wengi wahabsiwa wafungwa ya kungarjo hamba hata sababu domparo hanula butsongezwa wanajamu wafungwa bagala kabati namna yoko wanajamu wale hili jilahani hamadi hili mdailia we Komoro hamadi hili mdailia wafungwa hena mnaila ile jilahani lidaza nu shelembari wala waroha wenda Faransa ngamishi hao selona baadhi za source na zifarisa ukaya wajorongoa wajofanya mkonsi Faransa warongwezu waona Komoro ngam amini ukaya kwa na mtiani haru matatu atakaya mwanda ndrabo ni mloda nina wa Komoro. Assalamu alaykum. Nama le swala ilo ngamjoli chibwa uraji no surtout ila wana nyasi ikao ndo wafungwa wapuliliwa nyinga mjwa ukaya wananyasi wafungwa wala wafungwa hizo wakafanya wajubo pareni warengwa wende wafungwa made ili wazamba ntikunsa no apre wafungulwa au mfumo mili au mfumo braro wafungulwa zabarindi no wafungulwa izo juonde de procureur ne juge ya kawafungua shesi zolcho ambia welewe ndukaya wananyasi kwa jatawa wananyasi kasinao na sihuli abo inshallah ngwajurejea hamaza zao kawaida na ndezia zatu za utaha rjerke bazima haufanya izi sensibilisation ikaundo razanisa senu abunga murasure yabo ukawana nyasi kwa jatawa bazima na asi gar aminyo kangwaju kabisana banu sihuli yabo kangwa benzi swala la bili la wandu ikawa wana nyasi kaundo warejei karnavzia wasifanye conference waambezi wao na ise yo kawaida yo muhimu wasifanye waambezi wao na hunu waambezi hazi zao wasifanya ndaunu wananyao waambezi waishi hizo pia zo muhimu haukazo pia ngazionesao ila daraja yahe nkomba umbabaha nikaundo ya waswidi umudu hao hula wala kwa jenda haumani wala kwa jenda habaya ikingazi ya hatu ngarjwa ukaya vahea wala wanikaundo wanisa nkomba nano waitimizio idhan varoha raro vajararu hamadi hadi kaundo zanisha wangu yo sensi ya ukaya haina ndongo wana nyasi wajua henda wamba izo sino wikaunga zijuka henda kontra mwasi wana nyao rabaki bang hakanga amini ukaya si wandu ralawa hambwa na nzima si wandu ralawa hamikonti mitima si wandu rakamweshi mbaba nbatima hema sulaha hembwa na yinu mwanama halil amina masuala maili ila mwandu tikanzani jue wandu wakauroha wararuanu wapashia waruhaje wabiri maore watawa au wabiri aeroporo yabo ndio dila mwandu ila bili ngamina surtu na nikiwazo ya ukaya harumai mabeja yaliyo banu masiwani makatianu ya tondoha ngabwandu waluna fikra mbali na wasaya waluna fikra mbali ngamjushida mrinanulie ya umaili hakika karao mziani akayonde hasa hanyu ndo mtafiti yani maharani wanti pia ulomna nkudi mumtahe mjemwambe osho kartina tambo ni namna mtafiti hata mueleze wa Komoro waelewe kama sima tabutsuka yonti shaizo rjo mrasuriani ndo kaya rasirala hula rwalo vanu wa mabecha osho ngasiba zima ni mbwana ndailawiyo mpaka riparisi daura ya haki harwe masiwayani mimi ngamura sire avokai quelque soit izo mwishi yao shasi singa sivatima wa harumwa imbwana sisi ngarinda umundu mzima wa harumwa imbwana malama uhusu ewa birinda nam ewa chobiranda kubala ribiri bala sonsi abona borjobira horoha abona bwatsobira mana ma journaliste dabala wabira horoha bala ba arriver na départ alafu wabira harme départ ya hahaya wa wasudi harme départ arrivé ya Marnyani Marseille mwanama ngwao yabo tranquille nanga rombo dwabahu wakati za tuza tusijohucha
rivire amani halikao ndo wavira wao insha Allah. Sikazana ngize mbavi porapora wa nyasi yokana iwavirinda izongo sijuo wakanyotsi pyanga mziju wao iswe gouvernement ya Komoro ndo kana rohe banu sontenza tu zonizoanzawo kana rite kainwa kartida mina fundi mbaya no wana marjo bazi passport zatu ama kartare zatu rjo bula baike VIP ono nongo jwa kaisho tide sarve hapano rja honu jerami rones wa Komori ukana mkomori gena droit ya wanie haki yahe na ngarjo kufa sababu ndio izavilia ukana rungu wa mabaki ya mararu usisazali amesende yende juu ya handani de fitna saka no shida tambaza. Assalamu alaikum. Mimi tukanga ni ongeze mbavi wambe sele swala hilo litojotoshiza za ndongo ya ukaya dum yima beja mhanyisiha ukamgihanyisiha izonde zendeleo wandu warirenga lona mahamengo mine na mfukare walele Komori wailele hafitina la fule fitina hilo ikamru mwanzo ya wasili mbaba hanu mruto lirumia la fungu adhwaniyo ngati jumarshe na ndio mfanyila nimna mfano nonesuka ya kweli si alelo hafitina bal hata siri lirumia yote secret imana Rashida rafanya ye lebujilo la ikoni rombyo kana byo kamkazi yakamjawana ngabo mndu mkazi ya shida sa kwamba niyo na bodi bandaya bodi ko mahala ti kodi mkazi bomza mahala mkazi basi heni tindi ni heni fulera la mkazi litokana jeish yuna la fitina wa hahulu batule del fanyila hula izonda abo ilo fitina nangari wambia ukale fitina hilo kalina umarshe ukaya mru alibebie aje hunu ya jari tabazira tabaloza bari koso tipi ya banu heni dundi lijo ujuha mkazi hauli juha ikoni hauli juha uziyo hauli juha lamba ukaye system hidu ni roho hapo side kinilo yona mna ya kwanza walitambaze nangari mwambia oni ukaya kari na utambalia yo kiriwa ndo ashinda na shauri ndo shida na mahiyo yao na vile hula hilo wasiti wanadamu shaka hizo ndizo wale kama ulo fitina hizo ndabo mwana ndio Assalamu alaikum. Rushila marhaba hadani na journalist au bishazinga uzahar wakati nzima Ramadan ikao wadunga ngao hangayo bwana yahe mabeja sababu abantu haunduka ya mabeja wote mabeja yo fikira mabeja yo bwana mabeja yo ideology donc ngari hasoti pia banga si mabeja donc wajaro onisa malaika ndo ranguha tarajara wa Suleiman juwa mali za onisi abantu kanga wananyasi kao waruha yo kidara timurambika waruha yo strategy hatu kitulazimuru mwambieni shawaroha zahabu abiria mpaka mjueze details zanti mkawala wenza anga dokubalika wenza c'est bon yo tisusi shezo nazuru mwambieni dokaya madeli za bwana na tawe ndongo zari hari maneyo tsile kiasi haza objectivité mbiambe zendongo yaone shamra tana zo sources zilo concordante mbele hanzia na baraza la ndabo za chunguze kweli donc kwa madeli zamba yao bwana ngendelea jonjo mijini ngari joko wa Komori walindao haku yenzumari ukaya ndo sima nafanya exercise ya ndani marshe walindao na la sultani azamba kazi strategique asipangwao na mimi namna sangari juwao bon profitiable mimi bishine marahaba hakembana ya hima beje ngepeyeo hakabazi juma za moroni ngasidongo securizewa hata jana waru hawende shuwani ndo securize hilo hiyo mashallah shukrani bishine marahaba upande huo ba sana sorema imavuna donc arambia yuka ya banuka jalal prepareo wakati huja wa Komori ngardovuze ndumari wao inamna ikao de zimbaza hifadhi wa endele yao
amini ukeze mbawa za hifadhi zulovana kwa na uhala kwa tureme mabeja kangwa watungu hule kilo ya bahari majana marabu wa hule litira mafuraha waele wao na yode bwana enziro mabeja kaujaba wajewa elezo wao walamwe waelewa ngari shiao ze proposal hao mabagweni ya magari amini bwana MC bwana yamdu msia mabeja MC ya kadi bwana hao wakomoroti pia na singar aminiu sina budi ndio ngar aminiu ke bwana yenu ngijonga sui ngar aminiu tena kaya inamna eziendelea musoni hunu mrungo ono eziendo zao nguhisi hakahindi ezi warenge wanarugu watiti watendeza wanateza muhimu ziwafoto hangazelo zazo wanarugu matiti wanatita watiti wala mabeja hende hula na lele gari la mfura na lizilo ani wanarugu watito hafilisha waranti la muhimu azilo hangazelo zao donc ngamu asironi ba nkaundo mwisho hezi. Assalamu alaikum. Shukran.